Ndiyo, Pasaka ni sherehe kubwa kwa ajili ya kanisa. Sababu Pasaka ndio ufungulivu au ndio mwanzo wa kanisa. Sababu ilibidi Bwana wetu Yesu Kristo aje kukomboa, au kwa neno lingine tunasema Pasaka ni ukombozi ambapo Kristo alikuja kukomboa kanisa. Ndiyo, unajua Biblia inasema ya kwamba, ukasoma kitabu ya Kutoka, Biblia inasema Mungu alisikia kilio ya wana wa Israeli na akashuka mwenyewe ili apate kuwakomboa. Na walifanya zaidi ya miaka 400 walikuwa katika utumwa. Labda sisi Kongo tuko karibu miaka 30 watu wanateseka na wanalalamika. Na kabla watoke katika mji wa Misri, Mungu alisema washerekee Pasaka. Aliwaambia kila jamaa wakamate mwanakondoo, mwanambuzi na wapate kukula, na akapatia shurti yao kula kondoo ile. Ni kusema Mungu alipenda kuokoa watoto wa Israeli kupitia Pasaka. Na mimi ninaamini ya kwamba Mungu ataokoa Kongo kupitia Pasaka hii. Kongo inabidi tuelewe. Kama kuomba, ndugu yangu, tumeomba sana. Kama kufunga, tumefunga sana. Kama kulia, tumelia mpaka machozi imeisha. Lakini nikaelewa jambo moja. Pasaka ni vile vile kuvuka. Maana wokovu ni kutoka sehemu naenda sehemu nyingine. Mimi kwangu mwaka huyu, wakongomani wote, wa ndugu zangu zote, wachungaji, watu wa Mungu ambapo tuko mahali hapa Uvira, Pasaka kwetu kwa sehemu ya kutoka. Tutoke katika sehemu ambapo tumeteseka, tutoke katika sehemu ya shida, tutoke katika sehemu ya kulia na magumu, tuvuke sehemu nyingine ambapo Mungu anawenda kutubeba. Sasa ile akte ya kuvuka, ile tendo ya kuvuka, ndio mahali tupo. Mbinu la kwanza la kutumia ni kukuelewa kwamba tupo katika utumwa. Sababu leo unaweza kuwa hapa uko na familia Bukavu hawezi kufika. Watoto wako Goma watashinda kuelewa nao. Jambo la kwanza la kuelewa ni kumwambia Mungu, gisi ulifanya pamoja na wana wa Israeli, ufanye na sisi, sababu aliwaambia mahali munaenda ni nchi nzuri ambapo kuna tiririka maziwa na asali. Kongo ni nchi nzuri ambapo tuna kila kitu. Kwa nini tunateseka? Sasa mimi nikaelewa ya kwamba Pasaka ya mwaka huyu ni Pasaka tu kumwabudu Mungu, mwambia Bwana, tunatoka kwenye shida, tunakataa matatizo, tunakataa vita, tunakataa kulemewa, tunakataa uvamizi. Sisi wa peuple congolais tunapenda kuvuka kama vile Israeli walivuka wakaenda katika nchi ambapo lewaidia. Ndiyo, ni kusema ya kwamba kila kitu ambapo majira yote, matokeo yote ambapo inatoka kwa ajili ya Mkristo, inabidi adiscerne. Kwa nini Mungu ameruhusu jambo fulani? Nafikiri tulikuwa na wewe hapa, tumeona mambo yamepitika, mambo mengine yalikuwa mambo aibu ambapo hata Mungu hawezi kubali. Pamoja na yote ile, Biblia inasema ya kwamba kama taifa langu, kama watu wangu watanirudilia mimi Mungu. Ni kusema Pasaka au kuomba sio tu kulalamika, bali inabidi vile vile tumrudilie Mungu. Tumwambie Mungu madhambi zetu, udhaifu wetu, na tuiache tumwangalilie Mungu. Mungu ataokoa nchi ya Kongo. Ninaanza kuanzia hapa kwa meya wa mji. Nafikiri wakati meya alianza, watu wa kwanza alianza nazo alitasi wachungaji. Na akasema wachungaji, mji huyo ambapo ni mji wetu sisi zote, ninaomba msaada wenu ili uongozi na uongozi wangu ukuwe katika mapenzi ya Mungu. Donc nisikie yale ambapo Mungu atafanya. Nini tunaweza kusema katika uongozi mkuu? Uongozi mkuu, president alifanya jambo kubwa. Sijue kama anaelewa na anaifuatilia, kwa sababu sisi tuko mbali na sina mahusiano kabisa ya karibu mimi na rais. Ni kusema wakati rais alikamata uongozi wa nchi, alisema anakamata nchi, wote tulilia. Ni jambo litugusa sana kuona rais anapiga magoti mbele ya watu na kuambia kwamba nchi hii ninaiacha katika mikono ya Mungu. Na kila mtu akumbuke tendo, ahadi ambapo alimwaidia Mungu. Ni kusema responsabilite
ya viongozi ambapo wako Kinshasa ni kurudi tena katika mikono ya Mungu, kumlilia Mungu na kukumbuka maneno serma ambapo walifanya ile siku waliacha nchi katika mikono ya Mungu. Mimi niko naongea vile vile na wanajeshi, napenda niwaalike katika siku tutafanya ile maabudu adoration, ni kuambia ya kwamba kama Mungu ajenge nchi au muji au nyumba, mjenzi anafanya kazi ya bure. Ni kusema le point central ambapo tunayo ni Mungu. Sasa kila mtu ajiangalie hali gani ambapo anamtumikia Mungu, na ya pili ni kuangalia hali gani ambapo tunapenda nchi ya Kongo. Uharibifu wa Kongo muda mwingine utoke nje, natoka kwetu sisi, na tunaweza kutubu na kuacha kuambia kwamba tu uaminifu. Tuko naona hapa wanasema matraizo, mabitu fulani fulani, ni jambo ambapo imfurahishe Mungu, itufurahishe kwanza sisi wenyewe. Unaweza kuwa na kitu na usikipende kile kitu. Kama ukipende kile kitu, wanyang'anyi wanaweza kwa kunyang'anya ile kitu. Na njoo inabidi kwanza tupende nchi yetu na tumwabudu Mungu, tumwambie Mungu trop c'est trop, Pasaka hii na sisi tuvuke katika nchi ya amani.